kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ obedi nso masika what you say no why counseling na onye kapere onu so me ne nya asemacho why counsel onye kapere wo de once the two no hwɛ na sɛ honhom ne kapere nse for 2000 tima de 2002 so what you say na sɛ wo sɛ udi nso masika so for the wo sɛ udi the eagle prophet ne ko ya chefa okay to be sound ne ko it's all to the for be no kasa na sunsun ne so kasa ba for the 1000 ba for the 2000 but 3000 yeah counseling ai me charge but obi ba obetimi 2 cedi atum me hana nim di na rather katem say no o ma for the 2000 sani pano so nya so ni 2000 bi obi enti adenti na wo ba no o ma nyame sunsum nya de enkasa nkyerɛw enti wo sani party ase wo no se ukodi for dem wo se wutua sika e wo se wo ba for de matise nkofo because there is you don't have to bribe the prophet before God blesses you opanyine enye bribe adwuma na adifo ye yesunsu madwuma se ya okra wo adwuma e wo se wo nso do nsa koye adwuma obi odifo ni bi nudi na operate wo baby now time wa onyankopon ka che Abraham say ofi naja ne na fie na onko shira no onyankopon ma Abraham ba afode enye Abraham na de ne pe ba afode onyame na ka che Abraham say fa bo ba afode ma me edu time wa onyame pese oni Abraham ko apama no den no o ka chen se onfa ne ba enko ba for de ma no nyame na kire de onfa nko ye ma no a prophet can tell you that look ba for de 1 million ba for de 5 million ba for de 2 million ba for de 3 million there is nothing wrong with it nyame gusu kasa yesu wo chini nya gusu kasa okay say e was say ba for de ti wo ba nanim na sunsumu wiase ba de bie mani ya ba de kasa chem say ba for de 5 million a enya pobo bi na mebo waji usika die o na mum aye won kasa wo ye die ntia e ya pam bi ba de person no ko e bi enya wo e bi a wo nchidima asemi ba ba to ba wo ni wunu ye wasonte ye e na ba de be gira so de age o ba so ra wo so tam sika na de ba na be she ba de die ni munyam e ma wo bi nkan che se na asofo na giri musika we sani pa ni pokro kasa nko a wo ni ma fode obo ba bi na no asore kese bi okumase anwa ofre mo ne me kaso se eagle o be jeni se na ye sha wa sore afro nyina ye 2.8 2.8 we kese su bebre wa ana bi busa se na nipa se na ba sore o se nipa 60 eja se president say nipa 60 ne ba sore ana say ah na mo ba o se eagle lanku sa nyina sisi ho lanku sa nyina sisi ho benz nyina sisi ho enso ye kan offer na 2.8 200 cities na 80 Ghana ensembia wo nkofo bi team ama na akwa ye omo se ni kwanso mo ba for asoro mo ba for de bi because asofo ne betoka asofo ne omo ba kwa bruchiri enti saade me woni team na wo ya samso a anya nyame so no se e ya asori sika no e na hwa asofo bibiri a sofo nkanya ne kore nyame betimi afa so aye nsenchene ama me cameraman oba na bi okreska e bi aba $700 million no dia brew se papaje sa $700 million no enya asori sika de nyame afa no so de hyira me no ena me nsa asum ena me nsa aka ena me sum de ye de empesa me de badobu sa mitika kese wo kase igi prophet din sori ma no esika na osofu kura wo ye nyame djuma wo ni asori basika no nyame kura wo nhyira wa asori ba osofu de wo ye nyame djuma wo se di asori basika na nyame yesira no wo se hyira na djuma wo ye so because ye sunsu ma djuma e wo se omo nso ekoye djuma no ni sika ne brand ye di na nyame complain no na me yetu nkofofo mo omo kase enkoba afode ye watimi na odi sika koma osofu adi mo nya careful de aba muso no mo nya huni de aba muso no mo nya huni so wo timi katre obi se hene wankọ asore ankoba afode a wo nche ne wawu se wo timi katre obi se wajimi na wo koba afode a sani pa no wo nche ne wawu wo nkwa ye ketewa bi wo nkwa ye ketewa bi na otimi catch obi say wo kwa asore hene wa ma afode na otimi catch obi say hwe ye wa sofo no ma ji usika di wo awo ka sa asem mi wa nso wo usika oba ko hwibra ni bana wade be gina ni sika so bod ho ban no wo say na twene ye careful wo nyame na complain no we nya sofo no aka say no
onyame na complain enti o se asofo mo mra mesu na just asofo na ye wild sofo na ni abre o se mo mesu mo mra na mo mesu onyame ba wo hwame me pasa me kan se mi kiro so yo gidi ni papa Everybody afọ everybody no ye adwuma emfa wa for the boni agro so nyame company se sika ni fie dia emfa for the boni agro emfa wo title to so do eni agro ti also for ye send message ama nkofo bi a eye omo so mo ni nyansa ento message nkofo adina ka chem se mo kwa so na man to ofre no market e ba matenwo na nkwamu ba na se man sa chama dwene man se sama no wasa kwa no so a yare e ba no sika kwenti bi hwa no kwan be yare adadam senka wo so kwa kanya hwe wo be yare adadam akakete so apro asenya go pon senya me fa bone nchew sa wo ka che nipa bi se hwe no amafo de wo nyankopon fie obi ti fie obi man bag so o se o de tika koma asofo na di nyame tua uka no charity chaya humo swat as Kennedy Asare wasina Sikadicious pastors we adwen kese adwen me ko aso abento collection adwen kese a papa so ya ne ba yenyi scan for me ba meto 1 cd untimi force me enye force ina radi nyankopon nchira no akasa ya fa baabi afodie no efiri omo a na fa baabi so firi yan asolemana aya na ade bi o ya atemdidie etu ntimi anya kora anya nhye but ye hwe ade o girlfriend e ba wo nchen onu awurade mpene so ben wetimi ma wo niema ehye etimi ma niema nsisisu okura no opeso oba no oba o ma ne fa uba amfa uba dropping because what the natural opeso obeba obedu fie ne kwan no anu afro ofun so wensi form kura na wo pie no obetua uba no wasi e ala ko fa akobet so no afo uba se osi wie na wutua wie a ona be kire aduane an kra kondo na wato ama ayo ba na oba no ene mema wo adwuma ye pa na wato ama na di na wato aduane ma ni di wie kura no so a wo mumu de ho de dem ona hye mrama wo odi asem na asem wona ete na maba wo nchen na afun da su kura za fa fon ne to na we ze na so tv ne mame wona obeye ne opebi ade a kire wo na odi ni nyina ato nchen na owie no wo kwa wo so wasa amaniska wo susu se ebe so na ni na kina bi se wo hia no service bie ma hon twen waso asamba na ade amane ko uwia unge ni bibia wo ya kwa wo se ense wa kan wa ye editing okay me go so me pese be ko akiri so odi ase na ya de nya na ja foli jeje ho de se ne ho hunu bi kura da ndina ma editing entino oye we nyina wie na dis kana ma na ko one day pe ebi kura ko 2-3 weeks time no be se si unche bi ebi kura 2 months odi ase na se obeye obi so kura o ya ba ko a ejira ho se ga ni bi nse obi so kura 3 days obi o ba ne ba ko o ma na 1000 obi 500 oye pepe be ma 40 cedi for waje ko oye pepe oye depend o ba odi asem na se na se odi nyina akom na uwie na awurade obo wo no wo se wado no na obi na share wo aso ni si obi anhye wo na so wado awurade nti ukosom no ana wayi obi nso ye nsia na mu di na ma wo se nipa yo de na ma no enam ne so ma hunu nkwaje no na za afi wakodu dem na so yi bibia ma awurade nko de ma waso wani na osofo no so wo kire nkwaje no wado no edu anyi we no mfanto bibi ni nya ahoɔden a na de wansi di kotuma point brand where did you atem so for no kura so won kan he kura no a se be wa bra pa na ya atem didie wo de buja se wo so wa he oba na wanyini abobra na wa friend kwaku na de boto munya kura wo o se ma matema sandwich kana anko se na 5 cd anya obetwa mpo ma wiase nyina ba so nim se wiase o sa obi a ope bra on pe so be bobra no se ye me hwa me ba me na behwe me Mimi mom dey say me sit down na me nya bi ba me ma. Wa ene so obi okro mpa ne basika. Obi okro obeyi na ni mpa ne basika. Mata da be ka akra na akoma so okoma ne bie no. Sa akra ne ko no ko yi sa amount na ne ba na didi na tem. Sa na Kristo sum die ya ye. Odi ase so fu bia no collection time do ya frɛ. Ye mfrɛ wan so obi amra bi. Me che say ya ade a wo hu se wo ji awurade die o so otimi ye bi because awurade ya wo so. It is a wo fu pem koya sa ade na na asema koyi wan sidia. Ene ye wonni bi ya nkɔ ho. Me da bi aso da me felisa adami ebi ni me ho na ye keto da me nkɔ ho kura du bo za me nkɔ me gina ho me sa de mo nto me ntubi na kasa akwara adwuma wo ye wo ye pepe me okay adam de be kwa ko tunzu se mu odu am de betuma bra wu ni idea because nyame na me ya ma no bra se so ko na ha na o me koto a onu ko nda ba da yi won kwa ni ehu Ame di angare se ye una so fu bitim be ponte o se solid ye no na ya be ya ne a ege mu kan ni kwan se o mo ye ne sa wo di asem na se ba ye di filipa na apem o be ye ne yansam fata di so fu no hu ni se sa wan siri na agumu a
na se won fa ni dia ama awurade a ene ono so obu awurade mara so no frefra afode bia woni idea edi yan ni pore kan bi ni am omo yesa o ma bas ma men gase minjao e wi ase brabo aye boy ye wasofu bebre o ma ji nkofo asase o busumi bi otua ho ka wo ti ase but ye awurade ahini ye no opeso opaja na aka ne siasi su no wo ye nkofo bebre asore da na wono ontumi nkoka nja asore ba bi so nkodo onko wo ti ase na se wase ye fa nkofo bi mo musika na o ma do ho kane aye gibe ndi o se ni na ye dwene ho bu nyame nkrofo no ye ne yame etima ye de na am omo nso bebre na ndina me kan Bible Matthew 24 no kan wase nam amumuye nti bebre do ano bejo nipa timi ye amumuye de atimi ade a wo ye o plasofo no ono woni so ono ano yonku nipa je de ye no enye ne de Bible say do unto others what you want others do unto you tini abeza wo fro ye ma wo no ye sa ma wo but nipa no bi cha na de keke kro ba se nipa ncha na de so but ono mo ko ye awurade aye no ni odi ko ma awurade no ko di na ta edi asra no nansem o kan de bebre ye perfect but ni ami bi di wo mo ya one se Abraham de ode ye mfatun awurade ka cha Abraham se fa obako ba fa awurade na kire ni ope eye perfect but na di for on so awurade amfa di for ne so what you say because awurade ma sa atete di for no mo do awurade suru awurade eto mo cheche nipa ne awonye edi awurade kasa ye na Abraham so tie awurade ne ampa ekoye but na ye musa se ye be for dia ye no nyame kasa se yi se ba for ye beti ana because ancheche o mo mfa ma ye aye prophecy ni ahye nkori abodi so ye what you asem na say sankwa na ekukọ so wa asole eti no kura asem ye ntimi hye da mfa ncheche asole ba ma ne hunu se sei na awurade ye uye se awurade na ka cha tell ne emusa Samuel ni Elia Samuel ti asole dem na nyame kasa na Samuel nje because na Elia nche da ncheche ne sa ne ma no because Elia so ye difo de difo ne ma no nko a di Samuel ko Elia wa na okobuza nse metin ni bi na wo fra me ana wo se sa akoda bi wa fe na no obe kire Samuel ko ye nyame kasa obete gozi so kare zo de oda bi na atini ni bi ma kasa eja kasa na wa ko melije edi adanse se nkofo bi timi di kan wa brabo mo tie awurade ne personal nkofo bi se awurade kasa kro mo nte edi ano na ya sofo na djuma so mu fra se ma ansole ma ne tie awurade ne na sometimes we pie kura na awurade ka cho za ha wo ko benya accident a what ma tena fie ba we de che sofo na frofo se wo pie benya accident disabe ye be ma ne ho aye wo mo timi ncheche wo mo hunu ni o menye disa na o mo be ye da bia no mtimi ye den sa ya sofo ni mfrase mo o mo ncheche kwan mu na asole be hunu ni o ya asabe obenya nkwa ni o ya asabe ne ho be ye dene ni o ya okasa tumi be di akire ni o ya awurade paso ye bibi o ba tie awurade ne o ma ne ye nsa wo nkwa hye ne so mo afode go bebre wo so mo na me de mo peshe wo mo go ya ne yase adwuma se no en duka obenya ndiza wode sa akwahye no wo banhire ni ma baba no wodi ase baba bo sie ma aduane ntra na akwa de okay me kwa sorry bi na so for ntimi ntoketins ma so na mso nka makoma dira tie nko wanto me yede wanto katins me na akoma oyena ba me nana na me mana mo egi prophet me mana mo wa ya ade na me ka asem bi wo embibusem wo ye tire du ba ko ni chiche mo aduonu nan o se obi wo ha opete enso kwaso do na obi so di adona tra so enso ehia no o se obi wo ha opete enso kwaso do ara obi so di adona tra so enso ehia no ana akọ First Samuel chapter 1 verse 9 emu o kan ho ne ko na wo se na odi odifuo bi ne na kwada wo furu mu ayira eno mo kwa na pe nti wona akwara mu ka kire ne wura ne se odifuo bi wa ne yenko hu nan ho na odifuo ka kire se ne ya ba ya mfa sikai ye betu akwa ne sapan sa yenko odifuo ne mu sapan ana akwara ka kire ne wura ne se no wakakra bi shembutum ende yemfa nkohu no nti se wo kwa asode na odi sika ko ba afode manyame enya mfomso wa wuye di se odi sika ko ba afode de ego prophet ike wa hye wala me ba wo enya mfomso so se ka wu wa sede a ka so for on hyew asampa na meka no da bi na se sa asem do kan dia ne na dia me call ye no 2 cedis na aka makoma se me de betum no he menim se me to Royal TV when etua me ko ni me paint no o se me fa 6 million e bi si turo no mu o se he no mo ba afode na Yesu gina ho adefo no be bobo ya na Yesu no hu nsem ndi o se adefo no nsem afode no mo bo no e de omonya ma na boro so ni egu bang ni fie nya ketwa e di 50 million no mo bo kra no enko empusu wo no no be kunafo bi di na ne gase nyina da no prayer de betu mu no Yesu so be kunafo di na so nyame ni mo de mo ba na kese nyina ye de mo nyama na boro so a enkam coat na kam shirt so what ya sorry Richard
osime mi sa time when Nyankopon fra sofo on anye bi omutua aka na e be ka be si ni nyina da so o da bon say Igi prophet can say me say obu ho se na odi na so me sika obu ho a o ga so de oda no nipa ne nkonkai e so re sofo na hu sisi ne ka oda mu a etimi so ye dwuma pa bi a ode aboa bi no mo wo ama no ne saafo na hwe no nya so de ne twa so na sika no so konko a woni di asampa na be ka no wo hwa so bi sofo oda no na hu sisi ne ka oda mu a so one we because Solomon na hwe no enso ni nyuma pa nyame nam no so aya ma bi mo tutu kwae no akontofo na hwe ne nya asore ne sika so ye na du ba bi asofo ne ma eto chiwo kakra ne se nyame se ba afode nyame se ba afode wi no ebi wo ha bu mo he di fo ndi bu wa ne no kure ebi nso je no kure fi se tro na nkasa kase atoro di fo beba no mo ye no kure no kasa kan wo ba wo nya sa nhira no bebre ba wo nya sa nhira no wo no nya sa nhira no do so enti wo kwasere bi ma wo nwi so disika beto afodie no so wo enti wo be sini yi a o kase bo no boy sini yi ne de on fa wo so wo tam dwetire nya beto fi so wo so be okay me de before say bi a wo be ka say bi a nyame nam sofo ne so na me wote bi ebe mu na me mfa Kristo me nsa kira amadwen Nyankopon nam so ama masa kira amadwen na no de me kwam ko isika kase ama na ha me na nya se me kwa council so okotwitwam wo twam na enje mo na eno so aya kasa eno so kakra meka nyina ne se asofo na so no mu bebere na mpa for the bow ni nyina asole mani sua ono wa asole be biti asole dem wo meka se kra bi e bo afore afia for ye nya sika kesi nya 80 million ye nyina ye dream ne se e bi 80 million ye kope prot ne nya ye prot da account mu na asole be bi so akoda hospital yale ne ikunu ye pe 5 million pe o dure prot na ye nya nkoto no am okra na wu bozo boss ye de mpa bo beta na jinyame be kire edi ni otu ona ono mom so dwene wurade ho dwendwene obi ngofo bi o mo ye very vigilant o mo wade o mo bi o ma dwene mu adwene ne ma yo ba afode ye na nsan ya nipa ni wu obra eno yansa anye dia afode foforo bi ansa ne akohwe no ana ase enti wo so fo ye oni obo so take risk asa agoro no ebie ngofo ani yo so fo timi ba afode wi aso dem om se na ma ye bo am hunu bi awiemfo ba jape kuro obo afode wi am ofre obi no otam man se je maame je ohe ne ma nko zo wani no se je na fakoto bibidi na be so adwuma nso so adwuma open fako na fako je na ebesi bi aso be bo mama ne it is aso le ba to no hu se wa ye sade we ni ade kwanti asabita flat ogogubo fom no wa ati afa so no wo be ka se okura urade no ba won te sa ne ma na se obeta ma che obi di ni pa ko na ba woni se me be ye kese na menya na ni ma do na afa ade ni wiye ni pa no de do urade no odi urade bo she so but ya so fo ni nim watu wo pra wo ade ni kura no no wo sere ho wanim no wo ka nyame do de kire wo no do ne de he woti ase so fo asole ba batra ne ja so fo ketu asa na wo se urade se afa de kokko biye wa asole o ko no ja na sa akọ mi wa so ko be bo a wonim kura wonim se wo so fo ni kura wo 60 billion e de wa kantum etu timi to front ma na injobi ni mama o fake check what I say was meja woti ase na so na bounce e je ahini no wo di ma ye ahini no wo di ma ye dia akura ne ko no kura wo ko so no me ka se bi o kura prot ba ko 40 million ope bi wadi ani mwana watu obi yakoto prota wadi emo structure go obi onya ne pecha wadi beji mi sabita frache ya boss structure siso afedo ono amfa Solomon mesia so da ni nzizo waye bi obeje ni pa mako won tete da anwa sa dia ka asema pray o free menje mo anu na mo cheche okay na we na me kan se obi pete no eye tiri mo odin o obi wo ho asabe onkwa sole enso do ya woye no o pete se di pa ne bekoso ado na won kwaso kwa won ya do wonyema wo se de bia so de won unu se di fo ni asofo no o won so wado ya wo ye ne bia some so a me kwaso be di be bo afode se se ba so ye won na wo ye obenya na mo ho to bia ne se won kwaso so won kwaso do so ebi ti aso de wo ti